हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय भोलेनाथ, काल भैरव। आज जानिबा कलादुधुरा चेर विषय रे। कलादुधुरा गछ कौन सी साधारण गछ नुहे। तो आज जानिबा कलादुधुरार फायदा विषय रे। कलादुधुरा गछर चेर विषय रे जानिबा। आज कलादुधुरा गछरे स्वयं महादेव वास करती। एही गछ उपरे शनिदेव मध्य बसी थांती। आपण माने देखिथिबे महादेव लिंगरे कलादुधुरा फूल फल अर्पण करा जाई थाई। जदि कौनसी व्यक्ति भक्तिर सहित एही कलादुधुरा फूल बा फल चढ़ाई दियंती, भगवान तांकर खूब शीघ्र मनस्कामना पूर्ण करि थांती। माँ कालींकर भावना शक्ति गछ उपरे मध्य थाए। एही कलादुधुरा गछ साधारण गछ नुहे। आपण यार प्रयोग जानिले आश्चर्य होइजिबे। यार चेर को धारण कले आपण मानकर निश्चय मनस्कामना पूर्ण हेबो। जदि कौनसी व्यक्ति को शनि दशा लगी थाए तो एही चेर धारण करि परिबे। जदि काहाकू स्वप्न रे साप देखा दिए तो एही चेर धारण करि परिबे। पितृदोष लागिथिले एही चेर धारण करि परिबे। भूत प्रेत खराब शक्ति रु बंचाइबा पई चाहुतिले एही चेर को धारण करि परिबे। एही चेर को कला कपड़ा रे धारण करिले भूत प्रेत ठारू सदा सर्वदा एही चेर बंचाई थाए। एही चेर पिंदिबा द्वारा शरीर रे आंतरिक शक्ति प्रकाश पाई थाए। कौनसी व्यक्ति डरपोक होइतिले साहसी होइतांती। जो व्यक्तिर आध्यात्मिक गुण कम थाए एही चेर धारण कले तांकर आध्यात्मिक गुण बढ़ी थाए। एही चेर को धारण करंती काहींकी। एही चेर कले लाभ होई थाए, कारण महादेवंकर गण आपण मानक साथी रे रही थांती। आपणक घरे तंत्र मंत्र कला जादू कौनसी नकारात्मक शक्ति भूत प्रेत प्रवेश न करिबा पई एहार चेर को कला कपड़ा रे बांधी सोईबा पूर्वरु शनिवार दिन राति रे मुख्य द्वार रे बांधी दियंतु। देखिबे एही चेर आपणक घरर समस्त सदस्य को भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति रु रक्षा करिवो। एही गछ मूल रे जदि आपण माने शनिवार दिन क्षीर किंबा सोरिष तेल ढाली दियंती, आपण मानक काम समस्त काम पूर्ण होई थाए। समस्त मनस्कामना पूर्ण होई थाए। अटकी थिबा काम खूब शीघ्र पूर्ण होई थाए। बा सोमवार दिन रे भी एही गछर मूल रे क्षीर ढाली पारिबे। आपणकर इच्छा पूर्ण होई पारिबो। एही कलादुधुरा चेर को आपण माने मथारे धारण कले समस्ते बसीभूत होई थांती। जदि एही चेर को मथारे तिलक करी लगाई जाउछंती कोनसी इंटरव्यू देबा पई, इंटरव्यू रे सक्सेस होइबे। एही चेर को 8 वर्ष रु ऊर्ध्व समस्ते पिंधि पारिबे। स्त्री पुरुष समस्ते पिंधि पारिबे। 8 वर्षर तलर शिशु मानकू एही चेर पिंधांतु नाही। आउ 8 वर्षर ऊपर को समस्ते पिंधि पारिबे। एही चेर पिंधि कौनसी सुतिकिया श्मशान आउ मृत्तिका माने कहा घरे के जने मृत होइतिबो तांको घर को जीवा मना अछि, किंबा श्मशान रे जो पोड़ा जाए से स्थान को जीवा पई मना अछि, किंबा का घरे सुतिका जो कहंती का घरे पिला जन्म होइछि तांको घर को एही चेर पिंधि की गले काम करेनी। तो एथि प्रति ध्यान देबे। एही चेर को किपरि धारण करिवे। शनिवार दिन चेर धारण करी
ଥିବା ଲୋକ ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବେ କିପରି? ଏହି ଚେରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ଧୂପ ତଳପଟରୁ ତାବିଜରେ ଦେଇ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆଉ ତାବିଜଟି ରୂପାର ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଯାହାର ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ସେ କଳା କପଡ଼ାରେ ବା ସାଧାରଣ ତାବିଜରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଚେର ପିନ୍ଧିବା ପରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କିଛି କାମ କରିବନି। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯେ କେହି ବି ଏହି ଚେର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ବି ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଆଉ ମଦ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବା ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫଳକୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେକୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଗଛ ବିଷୟରେ ଗଛ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ଗଛ ବିଷୟରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ତା'ର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଏମିତି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ କାମ ଦେଉଛି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।